खुलुमखा चिनि हामा नाय थांनाय बेफाक लुखुरक Jadi ini sebenarnya terjadi pada orang di sini. Yang pertama, ini adalah bola kasih aku. Jadi saudara. Berikutnya Vice President sampai dah. IPT long lên. IPT long lên. IPT long lên. IPT long lên. Ini betulnya kerja IPT final nak khabar kubai langsung. Ini betulnya kerja IPT tukar kena khabar kubai langsung. Land some night. Land some night. IPT. बेलाके हामबाय दिनै 30 तारिख जुन 2025 समबारनि साल दिनै हायनोहाय दिनै गन्डातुइसा डिविजन कमिटिनि दिनै पार्टी अफिसाव जों दिनै गायसा जयनिं जों नालायखा अ जयनिं उनखा बिसेस खालाय दलपति बिसिनि महिनापारा दिनै 6 परिबारनि 20 बुटा दिनै आईपीपी बानानो रफायखा योगदान फायफैखा विशेष खालायै दिनै मनेर मतो त्रिपुरा बिनि नेतृत्वे 6 परिबारनि 20 बुटा दिनै आईपीपी विभिन्न दल आकारे दिनै पार्टी आईपीपी दल योगदान फायबाय बेनि बागै जों बेलायके हामबाय दिनै लगे दङ दिनै एडभाइजर कमिटिनि चेयरमैन बरमना उत्तम त्रिपुरा एवं सेक्रेटारि विभागीय सेक्रेटारि हया कुमार त्रिपुरा एवं आईडब्ल्यूएफनि प्रेसिडेंट जोंमा सुबिलता त्रिपुरा एवं युथनि दिनै प्रेसिडेंट कारंजय त्रिपुरा सह जों ब्रह्म लामसका बेलायके हामबाय दिनै दलपति बिसि ताबो विभिन्न दल आकारे थांनाय बार कयेकदिन आगेबो दिनै हाति माथा जों जयनिं लाखा दिनै हायनोहाय से दलपति बिसिनिनो खबजागो महिनापारा अ जागानि फाइनालावनो जों खाबाय खुबाय लामसगो एवं डिविजननि बखाखो ब्रह्म लामसगजागो हामबाय जतन थैंक यू बेला हामबाय तिनि जों गन्डातुइसा डिविजनल कमिटिनि उद्योग बाय एवं बगोत रिजनल कमिटिनि उद्योग बाय सिंकाय सतिनि गिराचंद्र पाड़ा सिंका सतिनि जयनिं सभा और सभा को जयनिं फाय मानजा फैगासिनो पदम मोहन त्रिपुरा नेतृत्वे 5 फैमिली 11 बुटार जों दिनै इनो जयनिं लाखा अबन बागै जों जारा त्रिपुरालायना हामजांनाय त्रिपुरालायनो वानसुबाय दंनाय जेमन जों ताबो सारा त्रिपुरालायन हुनसिरालाय ग्रेटार त्रिपुरालायन हुनसिरियो अबन बागैया जों तामानि बागै त्रिपुरालायन नांखा अबन बुजिनान बागै बतिनि अन्नान्य दल एक समय बरमथा खायखाना दिनै चिमा हामजाय फायखा चिन लगियो त्रिपुरालायन हामजाय एक्चुअली ब त्रिपुरालायन हामजाय फायो कोनो दाबि दावा कोनो राखो फैसानि बागै ब फायमानियो शुरू जस्ट त्रिपुरालायन दाबि न दिए दिनै गिराचंद्र पारानि 5 परिवार 11 बुटार दिनै पार्टी आईपीएफटी जयन फैखा अब जयन जों लामसौ इलाका पार्टी आईपीएफटी आईडब्ल्यूएफटी यूथ आईपीएफटी प्रेसिडेंट दङ जका खबै जों तिनि बंनो खाबाय खुगाय लामसौ इलाका ओंखाय जों त्रिपुरालायन सानो त्रिपुरालायन जेमन ताबो पद्म मोहन त्रिपुरा हाय बरक तंगैनो जों एवं बिनि फानबाय अबदेति जोंनि सारा गन्डा सरा सारा त्रिपुरा राज्यखौ पद्म मोहन हाय बरक तंगैनो जों त्रिपुरालायन दाबि जों खायमानो एवं बरक हाय बरक तंगैनो जों त्रिपुरालायन मानाय जों आशा खायो जों आईपीएफटी एवं जोरदार जयनिं चले दङ हामबाय इको जयनिं सभा तार मध्य वार्ड बेथिक गरुवा सभा एसे गरुवा सभा बहुत আমার বিশেষ করে অন্য অন্য দল তুম তিন পরিবার
তিন পরিবার অন্য বিভিন্ন দলত তিন পরিবার আমার IPF জয়েন করলে তো আমি অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই তারারে হাজে আমি চেতনে তারারে আপন হিসেবে যে কোনো সুখে যুগে বালা মনস এবং তারা আমি ডাকলে পাইছিলে এবার আমি এই আশাটা এবং আজে এই তিন পরিবারের 6 বুতার তারা আমার জয়েনিং করলে এই করু আসবাব এক কোনো আরেকবার ক্ষেত্র তুলুক Today, Gonganagor Regional Committee Party IPF by Kabokmo, Gonganagor BC, Eva Gonganagor BC by Nikhomo, Kas Surjomoni Para, O Surjomoni Parawa Tini Durgodin, Samung Tangye, Brau Kongapo, Nia Kongapo Thaya Ketonia, BJP Hongya. IPF tifongya, tipramo thapongya, ro CPM o tongya. Tini chungnoring samobai, chong ang Gonganagor RD block ni advisor ni vice chairman ongya, bachini takhu Sogoram Riang, party IPF ni regional committee ni secretary ongya, bachini Jang Tongo, party IPF ni regional committee ni president ongya, chini takhu Rupon Joiriang sakthai mobai. Tini Surjomoni Parawa, Chini 14 family, Chung Tini Phayara Surjomoni Parawa, Butar, 28 Butar, Chung Maye, 30 Butar, Chung Tini Maiha, Bis Kawa Chung Bai Soju Gitaria, Brau Yapri Senai, Gonganagor area ni Ongye, Brau Asu Durgodin. Clue to Monoto Sanega Pandawa, Tini Party IPF Jugdan di Paya, Biskangwa, Broni Tui Kroy, Horkroy, Lama Krimano, Brono Maya Naikaron, Ba, Brau Abuno, Naikandana Pandawa, Tini Asuk, Dachini Haitarau, Batini Juai, Batini Salbaharau, Jonan Kunai, Gabiskangwa, Tre Oboding, Mamo Jagawa Brautung Sia here, Tini Party IPF Paya, Jugdan di Paya. Asuk no kaule. Tambah. Samangpangai family, dukhomani tahu. Ini mungkin mak lain tahu. Oh jagawa belai kecini. Okraro tension ini kalau bisa soalnya dipahami diprasaro. Tangan dibangun, program dibangun, semua semisi lama. Hai ini cara gerak gerak lagi IPF. Netrite parti notoi goi sini MC Sami netrite zara komeyo belai kedu komonza tini oza tamu nukja katabu je ADC প্রশাসন ni thani ranggeri samung tangani aku tangani api jodi hingake norok ni oroni ekjon EM samani dongo যে রেজাই গবংটি বরমুরাও সে আসুক নাই হিনাই তার মানে তাবু রাজ্য সরকার এডিসি থানি রাং রহর ওন বাকি রাং রহয় হানিছে বরমুরাও আসুক নাই রাং রহর যার কারণে আসুক দিয়া তামু উন্নয়ন তামু ডেভেলপমেন্ট जों IPF सायाफोराव जनगण डक्टरखौ प्रश्न खाइ दंलायखा तिनी बेलायखौनो हामबाय मारुबो सिमना डिविजन IPF तिनी प्राय 126 परिवारनि 371 भोटार बरक सिनि IPF तिनो जतनो IPF तिनि सदस्य IPF तिनि परिवार IPF तिनि लगेও तंबाय माने
2021 এডিসি ইলেকশন বিভিন্ন কারণে বিভ্রান্ত খাইজাখা তাই 2023 বিধানসভা নির্বাচন বাহাইন বিভিন্নভাবে বরকনা প্রলোভন ফুনগৈ ধমকি সমকি হুমকি রাং পয়সা বা পদ্রিপর সিট অবাহাই পদ্রিপর বরকনা প্রলোভন ফুনগৈ পাবলিক না বিভ্রান্ত খাই যেভাবে আইপিএফ দুর্বল খাইকা তাও বড় সারা ত্রিপুরা রাজ্যে বড় তেইশে সাইমানখা একমাত্র আইপিএফ সারা ত্রিপুরা রাজ্যে আগামী দিন ত্রিপুরাসানি বাকে বিকল্প রাজনীতি দল করে আপনি বাকে আইপিএফ তিনি তেইশা আর সিমনা ডিভিশনে চিনি যত আইপিএফ কর্মী আইপিএফ পরিবারী বরক আইপিএফ লগে যাতে যত বরক চবা খাই লগে নাই রক মাংসি যত তিনি কাম কর্মী মাংসি বরক তেইশা আইপিএফ কিফিলি ফাইকা আপনি বাকে जों सिने पार्टी ने बरना सिने पार्टी बरना लामसग सिने लामसग माने पांडाव आईपीएफ सिने बेदेक आईडब्ल्यूएफ प्रेसिडेंट सिने मैडम जसुदारानी जमातिया दंग सुनील देवबर्मा एजीएस आईपीएफ सेंट्रल कमिटी बुद्ध देवबर्मा आईपीएफ ऑफिस सेक्रेटरी यूथ आईपीएफ सिने सेंट्रल कमिटी आदंग रवि देवबर्मा आंसा खांब बरकना विशेष सिने दा प्रभात सिने दा प्रभात आं बेलायखे हामबाय मारुबो 2009 सिमी आईपीएफ दंग 2021 बोधे लामा करखा তিনি 2021 नि परे তিনি 2025 बतैसा दल बल जतन तुई बतैसा आईपीएफ बर किपिलै फाइका अपनी बागै साकनि नग किपिलै फाने रखन जों जतन तिफ्रालेनि चबानि अंगै हा गाहाम याफर ते पार्टीनि बाना याफर जों बरना लामसग आगामी दिन सुदु सिमनाया सारा त्रिपुराव যত আমচায়ানো তাবো তেইশা আইপিএফ প্রভাব আইপিএফ সারা ত্রিপুরা সারা তেইশা কিপিলে ফাইতঙ্গ কারণ আইপিএফ সারা পাইথাকনি ত্রিপুরাসানি সলিউশন রুই মানাই বা আইপিএফ দাবি সারা গুবুন বদলনি কোনো দাবি ত্রিপুরাসানি পাইথাকনি সলিউশন রুই মানাই অবহাই দাবি করে আপনি বাগৈ সারা ত্রিপুরানি বড়রক সাইমানখা যে শুধু নির্বাচন বরকনি বুট নানানি বাগৈ পদ্রিপর ইস্যু তুবুই ফেলাইও सो ताबुक नि बड़ रकमखा भलाई एलार्ट अपनी बागै आईपीएफ प्रतिभा तेईसा विश्वास नारगै आईपीएफ सालब्रुम फाइ दंग आं जतन खा गाहाम लामसगो आईपीएफ शुद्ध आनी साइजों प्रॉपर्टी प्रेसिडेंट प्रेम कुमार रियां नि शुद्ध प्रॉपर्टी बा जनरल सेक्रेटरी सपन देवबर्मा साइजों प्रॉपर्टी अब आईपीएफ पार्टी अंका सारा त्रिपुरानि 199 14 लाख त्रिपुरासानि 184 जना राजानि बंशनि त्रिपुरासानि 14 लाख त्रिपुरासानि अधिकार दंग सम्पद अपनी बागै जों जतन मोस्ट वेलकाम खालायो आगामी दिन जरा फाइनायराक बरकनो सिनि पार्टीनि लिडारशिप बरकनो बासानाय पार्टीना तेबो मजबूत खायतलांनाय त्रिपुरालायनि आन्दोलना तेबो करा खायतलांनाय सिनि जातिनो कोनो ना कोनो किछु जों आन्दोलननि बिसिंतियै त्रिपुरालायनि आन्दोलननि साथे साथे सिनि बरकनि एचिभमेन्ट जों रुबै रुफाय माननि बागै आबोनो जों टार्गेट खालायो सिनि पार्टी आगामी दिननि कर्मसूचि तै बसकाने 23 आगस्ट बा आगरतलाव खालायनाय परिष्कार भावे जों मेसेज रनाय जे आईपीएफ त्रिपुरालायनि दाबी ताकबो कमरियाखौ ताकबो नदिवा विसर्जन नंगियाखौ ताकबो नदिवा कसायाखौ तेइबो 23 विधानसभा इलेक्शन परे যারা जोंना बेंगायनाय बरनो मुख्य जवाब रनानै बागै बसकाने 23 आगस्ट आगरतलाव लाख लाख त्रिपुरा सारा त्रिपुरालायन नांगौ होनाय थाक्लाव सुयै एबैसा अंखनानै तियारङै दङ थाङै दङ आवनि बागै जत त्रिपुरा साराना जों मोस्ट वेलकाम खालायो 23 आगस्ट आगरतलाव जतन फालिनानै बागै त्रिपुरालायनि दाबी दिवसना जों जतन खरान पतरबाय दिल्लीव पोसाग्रमनानै बागै जतन फालिनानै बागै जों वेलकाम खालायो इनभाइट खालायो हामबाय बुसु फैमिली बुसु पुरत 126 परिवारनि 371 भोटार कताल भावे तिनी तेविसे सिमना डिविजन रिपोर्ट चिनिहा आमा नाइदि चिनिहा आमा परिदि तेसी रिपोर्ट चिनिहा आमा नाइदि चिनिहा आमा परिदि तेसी